Donc, chaque carreau représente une unité de temps. D'accord? C'est bon? Donc, on va travailler ensemble. Donc là, on a P1, P2, P3 qui sont déjà là. Okay? Et notre, maintenant, stratégie d'ordonnancement, elle est basée sur la priorité. OK? Donc, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que la priorité de P1, c'est celle la plus grande, puis مدام عاملة P3. البارتاج توا ولا في التابلو تفهم؟ Oui, مدام alors, عاملة عاملة le partage. D'accord? كتشوفوا في l'exercice 4 وعاملة tableau. مدام ماشي قاعد نشوف فيه مدام التابلو. Ah bon? انزل على ملوطة يا محمد. هاكا ملوطة فما تابلو في شيرة على les participants. واضح كي تحطوا بلان دي كوم تبين شو واضح. سامحني مدام. Pas de souci. Alors, allez, Ajmer, on va travailler ensemble. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, nous avons P1 توا le plus prioritaire. P1 شنو طالب توا؟ قداش؟ طالب 3 unités CPU. Alors, donc, on va lui accorder CPU. Là, la stratégie d'ordonnancement, c'est une stratégie de priorité préemptive. D'accord? Donc, selon une politique de priorité préemptive. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, si jamais j'ai accordé le processeur à un processus ayant une priorité P, alors je peux l'interrompre si jamais il y a un autre processus qui est arrivé et dont la priorité elle est plus grande que le processus en cours d'exécution. On est bien d'accord? C'est bon? Oui. Très bien. Allez, LP1, oui, je vais tout. Tao. CPU. CPU, قداش نعطيه من unité في CPU? 3. 3. Donc, regardez, je vais faire croix. Pardon. Là, qu'est-ce que je dois faire? Donc là, je me suis... je dois refaire... c'est pas vraiment ça. Alors, ça c'est... Je ne sais pas si ça va me... Alors, parce que P3, P4... bon, je ne vais pas avoir cette représentation-là. Parce que je n'ai pas pris en considération les différents processus. D'accord? Et je n'ai pas assez l'espace pour vous montrer les 4 processus en même temps. Donc, je vais avoir cette représentation-là dans un autre exercice. Donc, je vais avoir entrée-sortie. Donc là, entrée-sortie. Et là, fil entrée-sortie. Et là, prêt. Et là, CPU. C'est bon, vous voyez? Donc, qu'est-ce qu'on aura? Donc, à chaque fois, on aura P1, P2, P3, P4. Donc, P1, P2, P3, P4. P1, P2, P3, P4. Alors, la première fois, donc on a P1 qu'on va lui accorder 3 unités. D'accord? Donc là, j'ai 3. C'est bon? Vous voyez? C'est bon ou pas? Oui, madame. Oui. Très bien. Ben, alors, entre-temps, les autres processus, ils sont où? P2, il est où?
File d'attente. أنا هي Oui. file d'attente. C'est le prêt. D'accord, il est prêt à être exécuté. Donc, باش نعرفوا P2 من 0 حتى يكشي ل 3 هكا ولا في الفيل دي بري. P3 في البريزت. la même chose. Ou le P4 la même chose. D'accord? Donc vous voyez. Alors, B, donc on est à 10 0. Alors entre 0 et 3, ça met chez un événement ici. ليه؟ Ça m'a un événement. B, نتعد. Alors à l'instant 3. Alors à l'instant 3, LP1, il va terminer son premier cycle CPU et il demande l'entrée-sortie. Alors, l'entrée-sortie à ce moment-là, elle est libre. Donc, je peux lui accorder l'entrée-sortie. Mais, l'entrée-sortie qui fait une stratégie d'ordonnancement selon FIFO non préemptive. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Lui allouer l'entrée-sortie. De quel instant à quel instant? 3 à 10. Très bien. Donc là, je vais avoir 10. Donc là, P1, j'ai l'entrée-sortie. On est bien d'accord? B. L'instant 3, Tao. Pardon. L'instant 3. Alors, à l'instant 3, notre CPU est libre, n'est-ce pas? Je peux l'accorder à qui? P2. P3. À P3. Elle est où le plus prioritaire? Alors, notre stratégie, c'est basé sur la priorité. P3, il est plus prioritaire que P2. Ah, et P3. N'est-ce pas? On sera là. Donc, P3, قداش طالب le P3? Le P3 طالب 2 unités. هكا ولا CPU. Donc, je vais lui accorder le CPU de 3 jusqu'à 5. OK? Donc, on est P3, il va sortir de la file des prêts. B. Donc, حتى l'instant 5. Le P2, oui. باش يكمل يقعد في البري. هكا ولا؟ Donc, je vais lui rallonger le segment تاعو حتى يكشي ل 5. هكا ولا؟ و le P4 la même chose. متفاهمين؟ C'est bon? Alors, à l'instant 5. مدام سامحني الاكس الفوقاني بالكل انتري سورتي واللي تحته فيل دونتري سورتي Hey, fil d'entrée-sortie, بعد prêt ou بعد CPU. سي بي ميرسي. Hein? C'est bon? À l'instant 5. Madame P3 من 3 ل 5 ce sera من 3 ل 7. 3 5. En principe, Alors, باش يطلع الفيل d'attente نتاع l'entrée-sortie. صحيت. Alors, fais l'instant 5. Dans le P3, tu as 3 unités d'entrée-sortie, alors que fait l'instant 5, l'entrée-sortie, elle est occupée. D'accord? Donc, le P3, باش يقعد يستنى في الفيل نتاع l'entrée-sortie. D'accord? Mais l'instant 5, حتى يكشي l'instant 10. OK? وشنو آخر؟ ديما يا جماعة راهو il faut faire quand même comme l'appel نتاع tous les processus. Sinon, vous risquez d'oublier des processus et par conséquent, vous allez avoir des erreurs sur l'exercice. D'accord? Donc, on a fait l'instant 5. L'instant 5, le P3 حطيته في الفيل des entrées-sorties. Le P1 قاعد يخدم على روحه في l'entrée-sortie. اش قعدوا لي؟ قعدوا لي le P2 وال P4. Le P2 وال P4 قاعدين في البري. D'accord? توا CPU نتاعي elle est libre, je vais l'accorder à qui? Le P2 من 5 ل 9. Voilà. Donc le P2 باش نعطيها لل P2. Donc من 5 حتى يكشي لل 9.
متفاهمين؟ دونك البي 2 باش يخرج من الفيل نتاع البري والبي 4 باش يكمل لاتونت نتاعو حتى يكشي لل 9. متفاهمين؟ باهي. الوغ بعد الوغ نقدم هوب je suis arrivé à 9. في 9 شنو باش يصير؟ CPU File d'attente. البي 2 وين باش تمشي؟ حتى هي طالبه انتري سورتي. الوغ طالبه انتري سورتي وفي المومون هذاك في 9 لونتري سورتي elle est occupée. دونك باش تطلع في الفيل نتاع لونتري سورتي. باش تقعد تستنى من 9 حتى تشيل 10 على الاقل. هكا ولا؟ الوغ في الانستون 9 تو السي بي يو elle est libre. الوحيد اللي قاعد يستنى فيها سي كي؟ سي بي 4 n'est-ce pas? Donc qu'est-ce que je vais faire? accorder CPU le P4. Oui, accorder CPU à P4. Donc باش نحي P4 من الفيل دي بري وباش نعطي السي بي يو توا P4. Normalement c'est prévu باش نعطي P4 من 9 jusqu'à combien? P4 قداش طالب؟ طالب 7 unités. N'est-ce pas? Jusqu'à 16. Oui. هكا c'est prévu. Oui. Normalement باش نبعثو حتى يكشي لل 16. C'est bon? Oui. أما أنا réellement je suis à l'instant 9. نمشي نقدم في l'axe du temps. Alors أول توا événement باش يعرضني c'est l'instant 10. À l'instant 10 شنو باش يصير؟ P1 طالب 2 unités CPU. Voilà. P1 باش يكمل l'entrée sortie. D'accord? ويحب يعاود يرجع للسي بي يو وطالب 2 unités. Alors que في l'instant 10 السي بي يو elle est comment? Elle est occupée. هكا ولا؟ بالبي 4. اش نعمل؟ نرجعوا الليست داتونت في البري. شكون؟ البي 1. P4 يعني. Regardez. P4. Alors la stratégie نتاعنا كيفاش؟ Préemptive. Préemptive. D'accord? Donc là, je suis obligée et il faut que le processeur m'a le P4. À la خاطر فما le P1 qui est plus prioritaire que lui. Donc le P4 باش يخدم من 9 ل 10 هكا هاو وهذايا الكل. Donc في l'instant 10 il sera interrompu. D'accord? Donc ici à l'instant 10 le P4 باش يعاود يرجع للفيل على الأقل jusqu'à l'instant 12 على خاطر le P1 طالب قداش؟ طالب 2 unités. Donc de l'instant 10 jusqu'à l'instant 12 le P1 il va occuper le CPU. متفاهمين؟ C'est bon? Oui. Très bien. Ben, le P1 on l'a traité. Le P4 on l'a traité. D'accord? Je قعدنا le P2 ou le P3. Le P2 ou le P3 وينهم هما توا؟ قاعدين يستناو في l'entrée sortie. هكا ولا؟ Alors l'entrée sortie à l'instant 10, elle est devenue libre. Donc je vais l'accorder à qui? P3. P3. P3 pourquoi? First in, first out. Voilà. Donc on est, comme vous voyez sur le diagramme, le P3 قبل le P2. D'accord? Donc je vais l'accorder à P3. P3 قداش طالبة؟ طالبة 3. Donc باش نعطي من 10 ل 13 c'est l'unité l'entrée sortie à P3. Donc c'est bon là. P3 je تمشي من l'instant 10 حتى chez l'instant 13. C'est bon? B. Donc là, je vais le fil de l'entrée-sortie. Ou le P2, je vais rallonger son segment d'attente chez l'instant 13. C'est bon? B. Alors, on a réellement fait un instant. Là. Réellement, là. Fait l'instant 10. Alors, on cadre. Ah, l'événement, je vais un instant. Le P1 يخرج من le CPU. Voilà, c'est à l'instant 12. À l'instant 12, شنو باش يصير؟ le P1
طالب entrée-sortie. D'accord? Alors, à l'instant 12, l'entrée-sortie, elle est comment? Elle est occupée par P3. Elle P1 chien. يقعد في ليست sur 10 ans. D'accord? من 12 على الأقل حتى تكشي ل 13. حتى لو كان هو prioritaire. Alors, ما يهمنيش فيه على خاطر أنا استراتيجي نتاع l'ordonnancement نتاعي في l'entrée sortie c'est FIFO. D'accord? هذا الP1 متفاهمين فيه. الP2 متفاهمين إنه في l'instant 12 déjà بعثته حتى تكشي l'instant 13. D'accord? ما عنديش traitement à lui faire. الP3 قاعد يخدم على روحه في l'entrée sortie. الP4 يرجع للسي بي يو. اي بيان باش يرجع للسي بي يو. حسب رايكم توينا من 12 باش نبحثوا حتى تكشي لوين 13. صحيت حتى تكشي ل 13 خاطر je dois faire très très attention lorsque je suis dans une stratégie préemptive. وقت اللي زاد j'accorde le processus معناتها الاقل واحد prioritaire. D'accord? Donc il suffit اي واحد اخر اي processus اخر il demande de processeur انا باش نقص على P4. D'accord? Donc هنايا باش نعطي P4 من 12 حتى يكشي ل 13. Donc mon P4 باش يخدم unité اخرى. D'accord? حتى من 12 ل 13. مادام ديجا عمل 6 unité هو البي 4. P4 عمل une unité هكا هاو. unité عملها من 9 ل 10 وبعد قاسينا عليه جي البي 1 هكا ولا عاودنا رجعناه تو عطيناه اون دوزيام يونيتي الوغ كو هو الطالب 7. باهي هاي يا جماعه تو je suis à l'instant 13 هكا ولا. Est-ce que vous êtes en train de faire le diagramme de Gantt en même temps que moi? Oui. Faites-le s'il vous plaît. Faites-le s'il vous plaît pour que vous puissiez comprendre, s'il vous plaît. Alors, tu as fait l'instant 13. Fais l'instant 13, je suis ici. P3 كمل صحيت. Le P3 كمل son entrée-sortie وطالب un cycle de CPU. D'accord? Donc, طالب 2 cycles CPU. Donc, normalement, je n'attire de 13 jusqu'à 15. C'est bon? Donc, de 13 jusqu'à 15, je vais avoir P3. OK? Madame, il P4. La caméra. Alors, qu'est-ce que je vais faire? C'est bon? Oui. Oui, c'est bon. Non, pas encore. Mais, hop, qu'est-ce que je vais faire? C'est pas évident. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est bon, vous voyez? Non, qu'est-ce que j'ai fait?
Vous ne voyez pas l'entrée-sortie. Je ne sais pas comment faire. Alors, équilibre très précaire. Alors, juste une toute petite minute. Bon, là, on n'est pas en train de voir le col. Vous voyez là? Yes, عملنا شيء. Donc, je بعد. Ça va, هكا très bien. Oui, bon, fais avec. Alors, Merci. de rien. Alors après, Tao, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, وصلنا وين احنا؟ وصلنا في l'instant 13. Donc, le P3 باش ياخذ CPU من 13 لل 15 وبعد P2 entrée-sortie. Alors, le P2 باش ياخذ هو l'entrée-sortie. Alors, le P2 قداش طالب هو le P2 entrée-sortie? Alors, le P2 طالب 3 unités. هكا ولا؟ Donc 3 unités, je vais lui accorder donc l'instant. Oui. Alors 13. Alors, je vais lui accorder l'instant 13. حتى chez l'instant قداش؟ حتى chez l'instant 16. Donc P2 باش تمشي هنايا حتى chez l'instant 16. OK؟ باهي باش نحي دونك ال P2 من الفيل. ال P1 باش يقعد يستنى حتى chez شناهي؟ حتى chez le 16. هكا ولا حتى chez la libération تاع l'entrée sortie. Après, qu'est-ce qu'on aura? Donc, on est à l'instant 13. Donc, on est met 13 le 15. حطينا le P3, donc met 13 le 15. Mais on est réellement fait l'instant 13. Le P1 باش يقعد يستنى على روحه في l'entrée sortie. D'accord? Alors, le P2 بعثناها في l'entrée sortie. اش قاعده لنا؟ P4. P4. Le P4. Oui, باش نحطوه. Voilà, باش يرجع على الأقل في l'instant 15 من 13 لل 15 باش يعاود يرجع للبري. D'accord? B. Alors, c'est bon. On a traité tous les processus. نقدموا في التو. Alors, أول événement باش يعرضنا في l'instant 15. Alors, في l'instant 15 شنو باش يصير؟ P4 باش يرجع للبروسيسور. P3 يوقف. P3 باش يوقف. Hop. Donc, il va quitter le système. D'accord? Donc, باش يقعدوا لنا à gérer 3 processus. B. توا من 15 ل 16. من 15 ل 16 déjà عندي le processeur libre. D'accord? والوحيد اللي قاعد يستنى فيه هو ال P4.
Donc, le P4, je vais le retirer du fil des prêts et je vais lui accorder une troisième unité. Fait le processeur. Fini. C'est bon? Ben. Alors, le P2. J'ai un traitement à faire l'instant 15 de P2. Comme le col, t'as le 16. Très bien. Donc, je n'ai pas de traitement à faire ni le P2 ni le P1 fait l'instant 15. Donc, on a l'instant 16. Fait l'instant 16, شنو باش يصير؟ CPU, P2. Le P2 باش يكمل l'entrée sortie وطالب une unité CPU. D'accord? Alors, CPU elle est occupée par P4, donc باش نقص على le P4 وباش نعطيها لل P2. Donc, le P2 باش نعطيها من 16 jusqu'à 17. متفاهمين؟ Alors, le P4 باش تعاود ترجع على الأقل حتى تكشي l'instant 17 باش ترجع الفيل دي بري. هكا ولا؟ وشنو آخر باش يصير؟ مدام البي 2 مش حاجتها بدو زينيتي مدام. P2 2 unités. Ah, 2 unités, pardon. 2 unités. Donc, on est. Donc, je vais avoir jusqu'à 18. P2. B. Fait l'instant 16, شنو باش يصير زاد؟ البي 1 تدخل في الدات تسمى لونتري سورتي. باهي قداش طالبه بي 1 تو؟ طالبه 1 اون اونيتي. دونك باش نبعثها من 16 حتى يكشي لل 17. دونك هنا عندي 17. دونك من 16 ل 17 البي 1 باش تخرج من الفيلم تاع لونتري سورتي وباش تمشي. دونك هنايا من 16 ل 17 باش تمشي لونتري سورتي. باهي كملنا توا لي تريتمون افير الكل في الانستون 16. نقدم اول ايفينمون واش عرضنا شكون في الانستون 17. الوغ في الانستون 17 شنو باش يصير؟ باش يقص على البي 2 والبي 1 يشد بلاصتها. صحيت. اوكي تري بيان. دونك البي 1 طالب قداش هو؟ طالب بون قداش؟ واحدة. unité واحدة. Une seule unité. Donc, باش يقص على le P2. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Le P2, باش نفك من عنده le processeur في l'instant 17. D'accord? Alors, باش نرجعو هنا من l'instant 17 حتى يكشي l'instant 18. OK? في le prêt. D'accord? Ou même l'instant 17 et l'instant 18, je vais accorder une unité de P1. OK? C'est clair? Ou le P4, بطبيعته قاعد يستنى حتى يمشي ل 18. Alors, في l'instant 18 شنو باش يصير؟ le P1 يخرج. ساي كمل. فتحنا. هوب. باش يكمل. Alors, باش يقعدوا لي اجيري P2 et P4. Ouais. Le P2 ou le P4 وينهم هما تاو؟ في الفيل دي بري. شكون باش نختار؟ P2. Voilà. Le P2 مازالت لها une seule unité. Donc, نعطيها l'unité اللي بقات لها من 18 حتى يكشي ل 19. اوكي؟ ومن 18 حتى يكشي ل 19 le P4 باش يقعد يستنى. Donc, je vais prolonger son attente. اوكي؟ في l'instant 19 شو يصير؟ البي 2 باش تمشي للونتري سورتي عندها unité. باهي. Alors, le P2 حابة تمشي لونتري سورتي. Donc, une seule unité de 19 حتى يكشي لل 20. Donc, je vais faire le prolongement. Alors, ça que الوقت هذاك ما 19 لل 20 l'entrée sortie نتاعي elle est libre. Donc, je vais l'accorder
à P2. B. 19 le 20. Le processeur il est libre. Donc, je vais l'accorder à qui? À P4. B. Je n'attire le P4. Tu as une unité. Bah, fais l'instant 20. باش يرجع البي 2 هو unité من البروسيسور. Voilà. Donc, mettre 19. Mais le 20, le 21. Alors, mais le 20, le 21. Donc, le P4, je vais le prix. Ou je vais accorder une unité le P2. D'accord? Fait l'instant 21, le P2, il va quitter le système et je vais accorder le processeur à P4. قداش قعد هو P4 معمل قداش من unité 1 2 3 4 donc mais 3 unités donc باش نعطيه من 21 jusqu'à 24. D'accord? Jusqu'à 24. C'est bon? Donc là, c'est le diagramme de Gantt. L'état d'occupation, tu as les 4 ressources. Donc, entrée-sortie, fil entrée-sortie, pré et CPU. On est bien d'accord, c'est bon? Allez, maintenant, qu'est-ce qu'on va calculer? Qu'est-ce qu'il nous a demandé? Il nous a demandé de calculer quoi? Le temps de rotation. D'accord? Le temps de rotation, voilà le temps d'attente. Juste un instant. Donc, dessiner le diagramme de Gantt et donner le temps de rotation moyen obtenu. Allez. Le temps de rotation, c'est égal à combien? Madame, je parlais de temps de rotation. Le temps de rotation, معناتها قداش وقت pour être exécuté. قداش حاب معناتها كاينو le temps de traitement. D'accord? Donc le temps de traitement يا جماعة شي le temps اللي عداه le processus على البروسيسور plus les temps d'attente الكل le temps d'attente نتاع l'entrée sortie le temps نتاع البري etc. هكا ولا هذا اش مستانسين نعملوا هكا ولا mais pour l'exercice هذا قلنا راهو le temps نتاع l'entrée sortie ou le temps d'attente نتاع l'entrée sortie ne sont pas considérés comme temps d'attente. Donc le temps de traitement c'est quoi? مادام وقتاش كمل ونحو منه قداش قاعد يستمر في التريتمون في لونتري سورتي. أحيد باهي نبدا البي 1 قداش الطون دو تريتمون بتاعو؟ البي 1 ما في الانستون 0 وجاي ولا وقتاش كمل؟ الوغ كمل في الانستون 18 n'est-ce pas؟ الوغ كمل في الانستون 18 معناتها حابت له وقت 18 d'une manière c'est-à-dire conventionnelle 18 unités de temps. Fait 18 unités de temps. قداش قاعد يعمل في l'entrée sortie? C'est ou وشنو آخر؟ 1 donc 8 وقداش قاعد يستنى في الفيل d'entrée sortie? Alors regardez قاعد يستنى في الفيل نتاع l'entrée sortie من 12 حتى يجي le 16. D'accord? Donc 4. Donc en fait 12. OK? Donc لازم نحي 18 moins قداش 18 moins 12. C'est clair? معناتها le temps de traitement تاعو الكل باش نحي منه قداش الوقت اللي قعدوا في l'entrée sortie وفي l'attente نتاع l'entrée sortie. Donc 18 moins 12. Ça fait combien? Ça fait 4. Alors, on a une autre manière. 6 madame. Qui fait? 6. 6. 18 moins 12, c'est ça? C'est bon, 6. Alors, on a un autre moyen de vérifier. Le P1, قداش طلب هو CPU? 3 هكا ولا 3 plus 2 plus 1. كتبتوا فيها في التابلو. اجمعوهم les temps d'exécution sur CPU. قداش تلقاو؟
3 مع 2 مع 1 تلقاو 6 هكا ولا قداش قاعد يستنى في الفيل دي بري ما قعدش يستنى خاطر بريوريتير. دونك اون فيت الطون دو تريتمون نتاعو يا اما عداه يخدم في السي بي يو يا اما يستنى في لونتري سورتي يا اما في لونتري سورتي داكور معناتها هنايا كاينه باش نحسبوا لو طون دو تريتمون سي كوا سي لو طون اللي عداه لو بروسيسوس على لو بروسيسور بلس لاتونت في البري هكا هو سي كلير دونك باش نلقاوها 6 متفاهمين سي كلير بور تو الموند البي 2 تاو هاي البي 2 قداش ناخذوا الميثود الثانيه البي 2 قداش قعدت في السي بي يو خذيت ان سيكل دو 4 بعد ان سيكل دو 2 بعد ان سيكل دو 1 هكا ولا دونك 7 ديجا هذوما سور في السي بي يو هكا ولا باهي الوغ وشنو اخر البي 2 قداش قعدت في الفيل دي بري من 0 ل 5 دونك 5 unité بعد هنايا كوا دوتر من 17 هكا ولا من 17 ل 18 دونك on est 6 plus 7 allez homa CPU ça fait combien alors ça fait 13 d'accord alors on fait tout regardez le P2 وقتاش كملت في l'instant 21 alors ال 21 شنو هي نجمو نطرحو منها alors باش نحي منها le temps اللي عديتو ال P2 في l'entrée sortie elle est à combien elle est à 3 plus 1 d'accord donc باش نحي 4 اللي عديتها في l'entrée sortie وباش نحي زيد قداش باش نحي l'instant من 10 حتى يكشي ل 13 d'accord donc lorsque je vais faire la soustraction je vais avoir 13 est-ce que vous m'avez compris c'est bon مدام اما نحسبوا الطون اللي عداه في البري اي bien sûr d'accord donc le temps de rotation هنا باش نحسب الوقت اللي عداه على السي بي يو بلس الوقت اللي عداه على البري وي مدام سامحني من 9 ل 13 ولا من 10 ل 13 alors هنايا من 9 اي من 9 ل 13 voilà من 9 ل 13 c'est bon le P3 قداش Allez, quelqu'un va me répondre. P3 قداش قاعد يستنى 7 4 plus 3. Le P3 عندنا 2 plus 2 هكا ولا donc 2 donc ça fait 4 هذوما في السي بي يو وقداش في البري donc عندنا هذه 3 هكا هو d'accord donc en fait قعدت 7 c'est le temps de rotation d'accord le P4 قداش قاعد يستنى البي 4 هذا ساهل علاش على خاطر البي 4 n'a pas demandé entrée sortie بالكل دونك قداش الطون دو تريتمون تاعو الكل وعداه يا اما في السي بي يو يا اما يستنى في السي بي يو يا اما يستنى في البري دونك قداش وقتاش كمل البي 4 voilà très bien donc c'est 24 ok donc vous voyez هنا P4 il a été très très pénalisé par rapport لصحابه donc عندك 24 ok c'est bon مدام عطينا البي 2 le P2 باهي alors le P2 قلنا le temps de rotation هي الوقت اللي عديها البروسيسوس في البري وفي السي بي يو تفهمين خلينا نحسبوا ساعه الوقت اللي عداه البي 2 في السي بي يو ساهل ياسر
تجمع les temps d'exécution sur le CPU الكل اللي موجودين في التابلو. Donc عندنا 4 plus 2 plus 1. Donc ça fait 7 هذوما déjà. Plus le temps اللي عداه P2 في البري. Alors P2 عدى من 0 jusqu'à 5 في البري وبعد وبعد من 17 jusqu'à 18. OK, donc عدى 6 unités في البري plus 7 unités في le CPU. D'accord? Donc la somme تاعهم ça fait 13. C'est bon? Oui, oui, merci. مدام De rien. كان جي ما عطانيش الريمارك هذيك راهو طون دو روتاسيون هو اللي في السي بي يو في البراي وفي الفيل نتاع لونطري سورتي Ou l'entrée sortie. ولا لونطري سورتي Ouais. D'accord? Donc le temps de traitement معناتها انت منين لانسيت لو بروسيسوس حتى شي وقتاش كمل معناتها قداش لازم باش يكمل. OK? اوكي Très bien. Alors, on passe à la question 2. مادام ما فهمتش الغمارك الاخرى معناها ما نحسبوهمش المارك تاعها قالت مادام كان مثلا ما عطيناش النوت هذيك اللي موجوده في الاكزرسيس اللي اتونسيون راهو لو طون داتونت نتاع لونتري سورتي و لو طون d'attente d'entrée sortie n'est pas comptabilisé comme temps d'attente. D'accord? شنو كنا نعملوا temps de traitement chez Wally. Alors temps de traitement tout simplement, il faut inclure ces temps-là في le temps de traitement. D'accord? معناتها finalement le temps de traitement هو قداش حب البروسيسوس وقت باش يكمل مني لانسيتو حتى شي وين نكمل كيما مستانسين نخدموها في لي زيكزرسيس اللي قبل. داكوردو؟ مادام معناها في الكام تاعنا جوست نشوفوا اخر وقت كمل فيه البروسيسوس خدمته كان جينا من غير رمارك هيك. Voilà. OK? C'est bon? Ben, alors, on va passer à la question 2. Alors, pour la question 2, Tawa, on va faire une autre représentation. Donc, et on va corriger ensemble. Pour faire ça, à la le tableau ما يكفينيش باش نعطي les 4. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? باش نخدموا مثلا بالوورد, d'accord? Et on va insérer des tableaux. Alors, quelqu'un peut partager son écran, on va travailler ensemble. Allez, involontaire. Involontaire. Ahmed, tu peux être volontaire, s'il te plaît? Oui, madame. لحظة نحل. مادام قلت لي نحل الوورد هكا. أي حل وورد. مادام جوست دقيقة خاطر نحلو من الانترنت ما عنديش لوفيس على البيسي نتاعي. Ah d'accord, ok.
لحظة برك. اوكي. مادام كان نفضل نعمل كيستيون يبعد خاطر رزين على الاخر البيسي نتاعي. شوي ديزولي بحق. D'accord. Est-ce que quelqu'un d'autre peut partager, s'il vous plaît? Ah, il y a un volontaire, s'il vous plaît. On va travailler ensemble. ما نجموش نعملوها على تابلو كولابوراتيف مادام. Tableau collaboratif. Bon, qui m'a تحب تعمل على tableau collaboratif, vas-y. C'est beaucoup plus propre في Word parce que فما l'insertion تاع tableau, etc. C'est bon? Allez, c'est bon? C'est bon? اي مدام لحظة. D'accord. Madame, c'est bon, vous voyez? Non. Voyez-vous? Si. مادام هو مبارطاجي ليكرون على التيمز d'accord. معناته في التيمز وسط التيمز.
مادام بلي سامحني من خاطر البيسي نتاعي رزين ياسر. D'accord. Ben. C'est bon? Ben, je vais vous expliquer le principe de tableau pour reproduire. Hein. Alors, la représentation, je vais l'expliquer. C'est une autre représentation du diagramme de Gantt. Ben, je vais le tableau pour chaque ressource. Pas déjà la ressource. On a l'entrée-sortie, le fil d'entrée-sortie, ou le prêt, ou le CPU. Donc, pour chaque ressource, nous allons reproduire le tableau suivant. Donc, tableau, fille, 24 colonnes, d'accord? Donc, fille, 24 colonnes, ok? Ou fille, 4 lignes, ok? B. Alors, colline, qu'est-ce qu'elle représente? P1, P2, P3, P4. مثلا هذايا السي بي يو. معناتها هنا باش نشوف الوقت نصفر حتى يكشي ل 24 كيفاش السي بي يو elle a été occupée par les 4 processus. Je vais avoir un autre tableau pour l'entrée-sortie. كيف كيف باش تكون فيها 24 colonnes ou 4 lignes. D'accord? Donc نحب نعرف l'entrée-sortie كيفاش elle a été occupée par les 4 processus في ظرف 24 unités. Etc. Donc, باش نحضروا 4 tableaux كيف كيف فيهم 24 colonnes et 4 lignes وكل مرة lorsque j'ai accordé par exemple cette ressource à un processus نحط croix. متفاهمين؟ C'est bon? هذاك علاش قلت لكم في الوورد خير. ميساج تنعمل التراساج على معنى. D'accord, ok. Vas-y. مدام تحب مدام نعملوا على الون نوت كيما تحب. مدام عندي الون نوت يمشي في التابلو اما ما عنديش وورد. D'accord, ok. باهي مدام. ما هواية ولا؟ Oui, أما راهو باش تكون ça ne va pas être facile à gérer. راهم لازمهم يكونوا قد les tableaux. Sinon راهو باش ندخلوا بعضنا par la suite. Ok? Merci. On va voir avec Mohamed, d'accord? Puisqu'il peut insérer un tableau, d'accord? Merci Ahmed. مادام عندي دوبل ايكرون ما نعرفش كيفاش نبارطاجي على الايكرون اللي حاجتي بها. تمشي فما بارامتر. شفت مش عندك انت كاميرا؟ Alors, شفت فما بارتاج الفوق وين فما كيتي. محمد؟ مادام ليه ما في عنديش ما عرفتش كيفاش فوق شوف الفوق بالكل مش عندك بوطون احمر كيتي؟ لا انا كيفاش تكيد لا ريونيون في التيمز. فما راك شي تعلق طول. كيفاه؟ كي تنزل عليها تعلق طول مدام. مش باش تنزل عليها بجنبها فما البارتاج ديكرون. بجنبها فما بارتاج ديكرون فما هكا كيما الفلاش وفي ريكتانغل هذيك فما بارتاج. لا عندي فما ماسكي لي بارتيسيبون افيشي ماك بارتيسيبون كهو. كومون سا؟ رفراف بحذا وين تحل الميكرو الكام فما صندوق فيه سهم داخل لك في الصندوق ترى فيه ولا
Voilà, c'est ça. شنو نعمل تو مدام؟ لو انت عملت تابلو، شنو هو التابلو؟ قداش فيه من كولون؟ فيه 24 و كاتلين. باهي. alors tu vas faire 4 tableaux ورا بعضهم تحت بعضهم. 4 tableaux كيف كيف. باهي. هاي. Tu peux pas avoir un même tableau. Là, tu es en train de faire 2 tableaux séparés. نجم تعمل مدام جربت ما حبش. Il ne te donne pas la main pour introduire le nombre de lignes et le nombre de colonnes. لا مدام ليميتي. اوكي. تولي في الاكسل خيل الاكسل نجم تعمل قد ما تحب. مدام نجم بارتاجي عادي حاضرين لي تابلو سي بالوورد ديجا. D'accord, je suis désolée Mohamed. لا مش مشكل بيه مدام. خاطر ماذا بيا la solution optimale pour que tout le monde puisse comprendre, hein, pour que tout le monde ait une correction. Ben, très bien. Donc on est à Word. Excellent. Ben, alors, regardez. Quand tu as 24 colonnes, ben, باش نكتبوا باش نعرفوا P1, P2, P3, P4. Donc زيد une autre colonne juste على اليسار في كل tableau باش تكتب فيها P1, P2, P3. juste انزل على اليسار على التابلو تزيد كولون باليسار تابلو. انزل على واحده برك معناتها سيلول برك اقعد في سيلول. alors زيد هاكا انسيري. voilà. اعمل colonne à gauche insérer. c'est bon. Ben alors P2, P3 ou P4. Ben Tawa, regarde, tu vas nous insérer aussi une autre ligne, l'autre ligne, hein? Ligne. Ouais. Ben pour marquer le waqt. D'accord? Donc kif insérer. Ligne en bas. Au-dessous. Très bien. Très bien. Donc, هذيك باش نماركيو فيها الوقت. اوكي؟ في كل تابلو هذه. في كل تابلو. دقيقة برك. Sinon, tu peux faire un copier-coller, c'est mieux, hein? Très bien. Donc, l'oulana il y a CPU. حط juste قبل التابلو هذيك اكتب CPU باش نعرفوا كل tableau il correspond à quelle ressource. CPU. اكتب juste texte. CPU. حابش يعرف. مش مشكلة. مش مشكلة CPU. اوكي. اللي بعدها entrée sortie. اللي بعدها prêt. واللي بعدها fil entrée sortie. excellent. باهي هيا يا جماعه باش نمشيو للexercice توا. l'exercice نتاعنا
ou plus précisément la deuxième question. La politique d'ordonnancement du processeur est inchangée, mais on considère maintenant que l'ordre de service des requêtes d'entrée-sortie se fait également selon la priorité des processus. Le processus commençant une entrée-sortie est celui de plus forte priorité parmi ceux en état d'attente du disque. Une opération d'entrée-sortie commencée ne peut pas être préemptée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Si on récapitule, qu'est-ce que ça veut dire? On a l'entrée-sortie ou la priorité, mais sans préemption. Ou le processeur, priorité préemptive. D'accord? Ben, alors, on a le P1, P2, P3, P4, الكل هم موجودين. Donc, باش نبدا بcelui le plus prioritaire, اللي هو le P1. Le P1 قداش طالب؟ طالب 3 unités à CPU, allez? Donc, je vais lui accorder 3 unités في CPU. لؤي. Oui. نحط par exemple تحط croix plus اللي تحب انت. حط plus مثلا. plus باش نعطيه كارو اخر. كارو اخر. اعمل باللي فلاش مشي باللي فلاش. داكوردو؟ باهي. الوغ فاك الوقت هذاك في التي حط 3. دونك انت من 0 حتى تشيل 3. داكوردو؟ باهي. يا جماعه. توا l'entrée sortie, est-ce qu'elle est occupée pendant ce temps? لا. البري فيهاش يا جماعه فيهاش دي بروسيسوس فيها الاخرين نورمالمون فيها دي بروسيسوس دونك اللي هما البي 2 والبي 3 والبي 4 alors comment je vais les représenter حط plus donc باش يستناو البي 2 باش عنده 3 plus déjà بي 3 بي 4 كيف très bien. وحط الوقت هنا عندي voilà 3. C'est bon? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui. تنجم تعاود لنا بالله سي الاستراتيجي ادوبتي استراتيجي ادوبتي قالك راهو البروسيسور ما تبدلتش الاستراتيجي نتاعو كيما عملنا في الكيستيون او معناتها بريوريتي بريامبتيف اوكي والانتري سورتي قالك راهي ولات بالبريوريتي ما عادش فيه فو اما قال راهو كان بروسيسوس يبدا اون انتري سورتي رانا ما عندناش الحق نقصوا عليه donc qu'est-ce que je peux comprendre c'est une priorité non préemptive ok ok c'est bon ok oui merci de rien alors après qu'est-ce qu'il y a LP1 qu'est-ce qu'il demande il demande une entrée sortie et il est le plus prioritaire donc نعطيه l'entrée sortie منين لمنين من 3 voilà très bien donc حط 7 plus علاش ما تعملش سيليكسيوني وتعملهم بهايلايتر مش اسهل مش مشكل اكحل كيما تحب comme vous voulez مادام مش هكا كي بدا من الكات مش من 3 وي اي معناتها من لانستون معناتها لونيتي معناتها انت خذيت من لونيتي لا 4e unité حتى تمشي لا لا 10e unité وانت في l'entrée sortie فهمت معناتها à partir de l'instant 3 ok ok donc regarde لؤي ما تحطش 4 ما تحطش خليها هذيك juste قبلها هي حط 3 pour avoir juste la synchronisation مع الاخرين d'accord alors حتى la remarque ما نعرفش بكري قالت حط هكا un fond نتاع les cellules اللي بون زاده علاش اسكب بهذه بهذه فوالا باهي
Alors, sélection P2, voilà, c'est ça. Très bien. Allez, un cadre. Tu fait l'instant 3. Je ne sais pas. Le CPU, elle est libre. Laisse comme je n'ai P3. 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 Le P3, قداش طالب؟ Alors, طالبة 2 unités. Deux. Alors, 2 unités. Donc, je vais lui accorder 2 unités. Très bien. Donc, voilà, حطيت شي 5. Donc, نحط الغادي 5. B. Alors, aïe, LP1. هذاك قاعد يخدم على روحه في l'entrée sortie. Quoi d'autre? LP2. LP2 شنو نعمل؟ باش تزيدوا 2 بلس اخرين في البري. دونك بلس والبي 4 كيف Très bien, hot 5. Excellent. B. Ok, très bien. Alors, Tao, c'est l'instant 5. شنو باش يصير؟ البي 3 باش تكمل السيكل نتاع السي بي يو نتاعها وطالبه شنيا؟ طالبه تمشي لونتري سورتي. Ok? Alors, l'entrée sortie fait l'instant 5, elle est déjà occupée par P1. Mais puisque P1 il est déjà plus prioritaire et je suis dans la stratégie non préemptive, donc je suis obligée de la mettre dans la file d'entrée-sortie. Mais l'instant 5, حطيت chez l'instant 10. Donc, خلي 5 قبلك. Voilà, c'est ça. Oui. باش تقعد تستنى حتى تشيل 10 دونك راح حطيها 5 اخرين فوالا très bien نحط الغادي 10 très bien نقاد توا CPU il est libre, donc je vais l'accorder à qui? Je vais l'accorder à P2 puisqu'il est le plus prioritaire. Donc le P2 قداش طالب؟ P2 طالب 4. Alors طالب 4. Donc باش نعطيه من 5 حتى تشيل 9. Voilà 9. مدام بربي عليه البي 3 معناها تخلي السي بي قبل البي 2 على خاطر البي 3 هي prioritaire selon l'exercice مش بي 2 بلو prioritaire نورمال لا اقراها في لينونسي تلقى البي 3 priorité نتاعو اكبر من البي 2 اوكي désolé merci de rien هاي البي 4 اش نعمل باش تعطيه 4 بلس اخرين باش تبعثوا حتى يكشي لل 9 في البري très bien والاخرين ديجا في l'entrée sortie وفي l'attente d'entrée sortie excellent ben t'as fait l'instant 9 LP2 qu'est-ce qu'elle demande? Elle demande une entrée-sortie. Donc, باش تستنى من 9 حتى تمشي لل 10 على الأقل. Donc, باش تمشي. Donc, عطيها plus. Voilà. لا plus واحدة. من 9 ل 10. لا plus voilà. الأخرانية. Voilà. Très bien. Donc, comme le 9 le 10, CPU il est libre, donc je vais l'accorder à P4.
Très bien. Maintenant, on fait l'instant 10. Le P1, il va terminer son cycle entrée-sortie et il veut retourner la CPU. قداش طالب CPU? Alors, طالب 2 unités. Alors, باش نفك le processeur مع عند le P4 مش يمشي من 10 ل 12. Voilà, حطيك chez le 12. Alors, très bien. Alors, fais l'instant 10, le 12, le P4, où est-ce qu'il va aller? Prêt. Voilà, le prêt. Ratek chez le 12. Après, l'entrée-sortie, maintenant, elle est libre. Donc, je vais l'accorder à qui? Je connais P3 ou P4? P3, P4. P3, pardon, P2. P2. P3, normalement. P3, pourquoi? Plus prioritaire. Voilà, plus prioritaire. Le P3, on est à plus prioritaire. Donc, je t'ai dit 10, حطيك شي 15. P3 طالبة 3 là. Me 10 le 13, مش me 10 le 15. Donc, تعطيها 3 plus هكا هو. Voilà. B. Le P2. ايش نعطيها؟ باش نعطيها 3 plus اخرين في الفيل d'entrée sortie. P2. Donc, je vais lui accorder 3 plus. Attaque chez le 13. Quoi d'autre? Je suis fait l'instant 10, c'est bon, on a tous les traitements fait l'instant 10, j'avance. L'événement fait l'instant 12. Fait l'instant 12, le P1, il va demander une entrée-sortie. D'accord? Fait l'instant 12, l'entrée-sortie, elle est occupée. D'accord? Et je suis fait stratégie basée sur la priorité, fait l'entrée-sortie. Qu'est-ce que je vais faire? نقص على P3. Est-ce qu'on passe à P3 ou elle est? Je suis dans une stratégie non préemptive. Donc, LP1, je suis dit stan, me 12, حتى chez le 13, fait le fil d'entrée-sortie. Très bien. B. Me 12 le 13, تاو. الCPU, elle est libre. فما واحد بركة يستنى فيها في البري اللي هو LP4. Donc, je vais lui accorder une unité. Le 12 le 13. Très bien. 13. Très bien. B. بعد. في l'instant 13, LP3 باش يكمل من l'entrée-sortie. باش يكمل من l'entrée-sortie وطالب قداش CPU؟ طالب 2 unités CPU. Donc, باش نعطيه من 13 jusqu'à 15 P3. Donc, 2 ou 3 unités. 2, non. 2, hein? 2 unités. 2 unités. Voilà. De 13 jusqu'à 15. Oui. Donc, من 13 jusqu'à 15. Le P4 باش يرجع على روحه يشد الصف نتاع البري. P4 non? لا هذيك في اللي بعدها.
هو فاك l'unité هذيك خذا السي بي يو. أي دونك اللي بعدها في الكاز اللي بعدها فوالا باش يقعد يستنى على الأقل جينيتي. فوالا l'unité حتى يكشي الكاز. باهي أي توا l'entrée sortie elle est libre, je vais l'accorder à qui? P1. Parce qu'il est plus prioritaire que P2. D'accord? Donc, LP1, قداش طالب؟ Entrée sortie. 7 واحدة برك. Déjà, أي واحدة واحدة. برك. Alors, donc, une seule unité, de 13 de 14. Alors, اش نعمل اخر البي 2 باش نبعثها زاده. مادام مش نورمالمون في الكانز هذيك مش معناها خاطر هو البي 1 كمل في الكاتورز دونك باش يرجع ياخذ هو السي بي يو نورمالمون. اي نعرف نحن on ne peut pas prévoir ça donc on va faire l'exercice petit à petit. بعد on va enlever les croix هذيك d'accord. باهي alors لو اي مازال لنا البي 2 on l'a pas géré في الفيل des entrées sorties donc شنو نعملهاش البي 2 باش تقعد تستنى حتى فوالا باش تزيدها بلوس اخرى باش تقعد تستنى حتى في 14. لا 14 كمان. بلوس واحده لا. Voilà, 14. Très bien. Hot 14. Alors, fais l'instant 14. Tawa. Le processus P1 باش يكمل l'entrée-sortie ويحب يعاود يرجع للCPU. Alors, وطالب une seule unité وهو il est plus prioritaire. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va suspendre P3. باش نقص على بي 3 باش نحيلو البلوس هذيك الاخرانيه. الوغ وباش نحطو وين البري فوالا دونك صحيت بي 3 باش يقعد يستنى وفي الانستون هذاك باش نعطي البي 1 فوالا تري بيان دونك جوست باش تحط très bien. Plus واحدة. أي plus واحدة خاطر حاجته بأونيتي واحدة. Excellent. Juste نحي الأخضر هذاك من البي 3 في الانستون من 14 ل 15. Excellent. باهي. بتفهمي. Qu'est-ce que je vais faire d'autre? L'entrée-sortie, maintenant, elle est libre. Je vais l'accorder à qui? À P2. Elle est stable. Le P2, قداش طالب? Entrée-sortie. Alors, le P2 طالب 3 entrées-sorties. Donc, باش نعطيها من 14 حتى يكشي ل 17. Donc, 3. Très bien. Oui. Alors, je suis fait l'instant 14. أول événement, puis je fait l'instant 15. Fait l'instant 15, LP1, elle va quitter le système. CPU, elle est libre. Maintenant, je vais l'accorder à qui? P3. P3. Donc, P3, mais elle a une seule unité. Donc, نعطيها l'unité هذيك. حتى chez l'instant 16. Très bien. Ou quoi d'autre? LP4, je vais le prolonger. Je vais prolonger son attente. Le prêt. زيد plus أخر. حتى chez le 16. باهي. والP2 هكا قاعد يخدم حتى chez le 17. باهي. Alors, في l'instant 16, في l'instant 16 LP3 باش يكمل السيكل نتاع الCPU وحاجته بشنو؟ ساي كمل زاد هو. D'accord, حتى P3 il a terminé Z. B. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais accorder CPU à qui? P4. P4. Très bien. Donc, باش نعطيه حتى يكشي.
Voilà, تعطيه unité واحدة حتى يشيل 17 على خاطر P2 باش يكمل l'entrée sortie à 17. Alors, maintenant P2 كمل l'entrée sortie. Il veut avoir deux CPU. Deux CPU. Non, 2 CPU. توا il est في السيكل الثاني نتاع CPU. Donc, très bien. حتى chez le 19. باهي. في الوقت هذاك من 17 ل 19 ال P4 il est où؟ في البري. في البري. هاي. Excellent. Ben, c'est 19, Tao. Le P2, il veut aller à l'entrée-sortie. Il veut faire une entrée-sortie. Une seule unité. Entrée-sortie. C'est le 19, hein? Aïe, le 19, حطيك شي le 20. Donc, je t'attire. Oh. C'est ça. Au fil du temps, avec le 19 le 20, donc la CPU elle va être occupée par P4. Alors, à l'instant 20, le P2 talb une CPU, une unité CPU. Donc, je vais le 20 le 21 CPU. P2. P2. حتى ال 21. C'est ça. وفاك الانستون هذاك باش نرجع البي 4 في البري. من 20 لل 21. Très bien. لا اللي قبلها. Alors, في l'instant 21 البي 2 باش تكمل. وبعد سي بون خرجت البي 2 صحيت. دونك البي 4 قداش مازال له من unité؟ مازال له 3 unités يكملهم. دونك من 21 حتى يكشي ل 24. C'est bon? C'est clair pour tout le monde? OK? C'est bon? Oui. Merci, Oui, Louaï. De rien. Alors, normalement, tout le monde comme cours, maths signal, c'est ça? Oui, madame. OK. Donc, on se retrouve بعد. Donc, on fait le cours kiff-kiff, on va faire des exercices. Hein? D'accord. À 11h30. Oui. OK? Très bien. À tout à l'heure.